الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون تجارتهم وما كانوا مهتدين
سمع الله لمن حمده الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر أكبر الله أكبر أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون
سمع الله لمن حمده الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم الله أكبر
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسوله بعده قال الله تعالى في آية القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'du, jamaah salat gerhana yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang sangat menakjubkan ini, mari kita lantunkan syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla yang telah menciptakan siang dan malam, yang telah menciptakan matahari dan bulan, yang telah menciptakan tumbuhan dan bebatuan, yang telah menciptakan baik darat maupun di lautan. Dialah Allah yang Maha Esa, dialah Allah yang Maha Perkasa, tiada yang patut disembah selain darinya. Dan termasuk di antara kufur nikmat apabila kita tidak menggunakan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita ini dengan sebaik-baiknya. Yang kedua kalinya, tak lupa salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya,
para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan segenap umatnya yang senantiasa istiqomah di atas manhaj salaful ummah hingga yaumul qiyamah. Jamaah salat gerhana yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang langka ini, di mana Allah Azza wa Jal mentakdirkan terjadinya gerhana matahari dengan durasi yang cukup lama, mari sejenak kita merenung dan mentadaburi ayat-ayat Allah Azza wa Jal yang sangat mulia. Tiada satu makhluk pun di alam semesta ini yang mampu menandingi ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Pada kesempatan yang fenomenal ini, kami mewasiatkan kepada diri kami pribadi dan juga pada jamaah salat gerhana yang dimuliakan Allah sekalian untuk senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena sungguh tiada yang lebih mulia bagi hamba-hamba Allah kecuali hidup dalam keadaan beriman dan bertakwa, kecuali bernafas dalam keadaan beriman dan bertakwa. Tanpa iman dan takwa, sungguh kita bagikan butiran-butiran debu yang tiada guna. Tanpa iman dan takwa, kita hanyalah gumpalan daging dan tulang yang tidak berjalan tanpa arah. Tanpa iman dan takwa, kita hanya menjadi manusia calon penghuni neraka. Jamaah salat gerhana yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla telah menciptakan langit dan bumi dalam 7 hari. Kemudian Dia bersemayam di atas arsy. Dialah yang maha kuasa menutupkan malam pada siang dan bergantinya malam dengan siang yang begitu cepatnya. Dialah yang menciptakan matahari yang bersinar, bulan yang bercahaya, dan bintang-bintang yang gemerlap. Seluruhnya tunduk dan patuh terhadap kuasa Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innasyamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yankasifani limauti ahadin wala lihayatihi fa idza ra'aitumuhuma fa afza'u ila shalah." Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Keduanya tidak gerhana karena kematian ataupun kelahiran seseorang. Jika kalian melihat gerhana, maka laksanakanlah salat. Nabi SAW pun juga bersabda dalam hadis yang lain, sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Keduanya tidak gerhana karena kematian atau lahirnya seseorang, tetapi keduanya adalah bagian dari ayat-ayat Allah yang dengan keduanya Dia menakuti hamba-hambanya. Maka jika keduanya telah nampak di hadapan manusia, maka bersegeralah untuk sholat. Jamaah salat gerhana yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hikmah terbesar dari fenomena gerhana bulan maupun gerhana matahari adalah sebagian ancaman dari perintah dan peringatan untuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla telah menakut-nakuti dan memberi ancaman keras kepada kita dengan ancaman yang mudah dimengerti oleh anak kecil sampai dewasa, baik yang tua maupun yang muda, baik laki-laki maupun yang perempuan, baik orang yang modern maupun orang yang terbelakang. Allah Azza wa Jalla memperingatkan kita melalui kejadian alam ini bahwa segala hal itu adalah mudah bagi Allah, dan Allah Azza wa Jalla tidak kesulitan untuk menurunkan rahmatnya kepada hamba-hambanya yang taat. Demikian pula Allah tak segan-segan untuk menimpakan azab dan siksaan bagi hambanya yang bermaksiat kepadanya. Di dalam Quran surah Al-Isra ayat 59 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma nursilu bi ayati illa tahwifa." Dan kami tidak memberi tanda-tanda itu melainkan untuk menakuti hamba-hambaku.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersegera menggalang umat untuk melaksanakan amal solih ketika melihat gerhana dengan memperbanyak doa, zikir, salat dan membebaskan budak, bersedekah dan bertaubat hingga tampak kembali wajah-wajah manusia dan berakhirnya gerhana itu. Allah azza wa jalla berfirman, wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah hai manusia dan hai orang-orang yang beriman supaya kalian semua beruntung. Jamaah salat gerhana yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara peringatan yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat menyampaikan khutbah gerhana adalah ya ayyuha Muhammad, ya ummatu Muhammad, wallahi ma min ahadin aghyaru minallahi an yazniya abduhu aw tazniya ummatuhu. Ya ummata Muhammad, law ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalila wa la baqaitum katsira. Wahai umat Muhammad, demi Allah, tidak ada seorang yang lebih cemburu daripada Allah jika hambanya laki-laki maupun perempuan berzina. Wahai umat Muhammad, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Jamaah salat gerhana yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah nasihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam khutbah gerhananya di hadapan para kaum muslimin ketika itu. Bagaimana Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengetahui banyak hal tentang apa yang telah Allah beritahukan kepadanya, maka Nabi lebih banyak menangis dibandingkan tertawa. Begitu juga Nabi memperingatkan kepada kita, seandainya kita tahu tentang apa yang diketahui oleh Nabi, maka kita akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat gerhana yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya berbagai macam perbuatan dosa yang di sekeliling kita, baik itu dosa kecil maupun dosa besar, baik itu dosa pribadi maupun dosa secara berjamaah, tidaklah diterapkan syariat Allah Azza wa Jalla di muka bumi ini adalah sebab rusaknya tatanan alam di semesta ini. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Quran surah Ar-Rum ayat 41, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Dan di Quran surah Al-Maidah Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan firman-Nya, apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin. Di situ Allah memberikan pertanyaan atau sindiran kepada kita. Ma'asyiral muslimin, azanallahu wa iyyakum. Jamaah salat gerhana yang dimuliakan Allah. Maka di kesempatan yang fenomenal ini Rasulullah menganjurkan kepada kita untuk melangitkan istighfar kita, memanjatkan ampun kepada Allah, karena gerhana bulan maupun gerhana matahari adalah sebagian bentuk ancaman Allah Subhanahu wa taala. Mudah bagi Allah untuk menundukkan apa yang telah Ia ciptakan, bahkan mudah bagi Allah untuk menghancurkan apa yang telah Ia ciptakan. Bumi dan langit maupun gemerlapnya bintang-bintang di lautan adalah salah satu di antara sekian banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka tunduk dan patuh ketika Allah perintahkan kepada mereka untuk berjalan di rotasi yang telah Allah tentukan. Begitu juga manusia yang telah Allah berikan akal kepada mereka. Maka tentu manusia memiliki pilihan yang baik ataupun memilih pilihan yang buruk. Kalau seandainya kita menjadi umat-umat yang sehat,
umat-umat yang memiliki akal yang sempurna, maka sejatinya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi umat yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kita sangat berharap besar agar Allah menjauhkan segala kebinasaan yang akan datang atau bahkan membinasakan kita. Hadani Allah wa iyyakum ajmain. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi ba'athahu bil haqqi bi idnihi wa sirajan munira wa da'iyan ilal haqqi bi idnihi wa sirajan munira. Amma ba'd, ibadallah, di kesempatan khutbah yang kedua ini marilah kita bersama-sama memanjatkan ampunan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di penghujung bulan Ramadan, bulan yang mulia ini. Semoga Allah jadikan penutup kita di bulan Ramadan ini dengan penutupan yang baik dan sempurna. Adapun amalan-amalan kita yang mungkin kurang optimal di bulan Ramadan, marilah kita tutup dengan amalan-amalan yang spesial, dengan amalan-amalan yang terbaik di mata Allah dan yang terbaik menurut kita semuanya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarah wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma alif baina qulubina wa aslih zata bainina wahdina subulas salam wa najjana minadh dhulumati ilan nur wa وجنة الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وتسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.